রাষ্ট্রসেবা, রাষ্ট্রভক্তি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে এসএসবি। শুক্রবার আগরতলা স্থল বন্দরে বিজিএফ আবাসনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে একথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, নেপাল ও ভুটান সীমান্তে 2450 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এসএসবি দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বিশেষ করে নেশা পাচারকারী, মানব পাচারকারী এবং দেশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তারা জবাব দিয়ে চলেছে। পাশাপাশি তারা বৈরী সমস্যার সমাধান করতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বলি সমস্যা সমাধান করেছে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার কাস্টম সুশান্ত সহ বিএসএফ এর অন্যান্য আধিকারিক। ये दर्शाता है कि उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अन्य जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस है और इसीलिए उन्होंने ये इस स्थान का सिलेक्शन किया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए और भी अच्छी से और पूरे मनोबल के साथ काम करने के लिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का यहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई विशेष चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और ये जो आईसीटी का जो काम है वो स्मूथली आगे चलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।